Tatak RMN. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Tatak RMN. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi nagyud kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung ngit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskobrehan na ko ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Unsa pa'y gihulat ninyo? Panitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Welcome to the wonderful world of SM Supermall. Ala Zamboanga, the long wait is over. Get ready to take your gala to the max. As Zamboanga's premier lifestyle destination opens this March 20, 10 a.m. Level up your shopping and dining and get ready to pop off with all-out fun and next-level malling vibes. And a whole lot of first, all for you. So vamos amigos and see you at SM City Zamboanga. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Said Health Report. Health Report. Kapag doon akong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mo kong dugo mo na to, sir. Sakit na yun ayo akong kilid nga nakaihi na yun ko og dugo. Mao pong nakadungog kuhaan sa radyo nga kugon o panyawan. May palit dahin ko og tag sa kapak. Kada 4 oras mo tumar ko. 1 week, sir. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko gibate. Nakaantog karon naglingtin ako. Antog karon na ayon ako. Gumikan sa kugon o panyawan. Kung sa may pangalan ni mo, sir? Pablito si Modland. Amon isa sinta nakapin. Saboy na bista. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo.
Drink responsibly. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde. Hasta cuando. Tatak RMN.